सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते होते रह गया। आपसे कुछ देर पहले तक जो इस्तीफ़ा लग रहा था कि मंजूर अगर नहीं होता तो क्या कोई बहरानी सूरत इख्तियार कर जाएगी, जैसे हमने माजी में पंजाब में देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली गवर्नर KP ने इस्तीफ़ा मौसूल किया, लेकिन लग रहा था कि वो एक नया इस्तीफ़ा लिखा गया। तो एक तो सवाल ये कि इस्तीफ़ा दोबारा रीसबमिट करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले वाला इस्तीफ़ा कहाँ गया, और दूसरी बात ये कि अब वो मौसूल हो गया है तो जो नए वज़ीर आला हैं क्या उनकी तैनाती भी स्मूथली हो जाएगी, क्योंकि उन पर बहुत रद्द-ए-अमल आया, फेडरल से भी आया और सियासी जमातों का भी आया, उनके हवाले से सिक्योरिटी के सवालात उठाए गए हैं। दूसरी जमातें जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, उनका क्या रिएक्शन होगा नए वज़ीर आला की तैनाती पे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नून लीग से वज़ीर आला आ सकता है। और इसी तैनाती के हवाले से PTI ने भी अपना एक इजलास बुलाया और PTI की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्हें लगता है कि उन्हीं का ही वज़ीर आला आएगा। लेकिन जो मौलाना की पार्टी का रिएक्शन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन है वो इससे बिल्कुल अलग है। तो क्या ये सारे मामला सियासी तौर पे हल हो जाएंगे स्मूथली या इसमें वक्त लग सकता है? और अपोजिशन के पास कौन से कार्ड्स हैं? मौलाना हमेशा ये क्लेम करते हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं, बट इवेंचुअली वो वही फॉलो करते हैं जो सिस्टम में हो रहा होता है। क्या इस दफ़ा वो कुछ नया करेंगे? इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए रहनुमा JOFA हाफिज़ मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कल फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP की मौलाना से मुलाकात भी हुई, क्या ख़ास बात हुई है कल? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर तो कल का मुझे इल्म नहीं है कि फैसल करीम कुंडी साहब मौलाना साहब के पास बेशक आए थे, लेकिन उसकी अंदर की मालूमात मुझे नहीं है कि मौलाना साहब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के दरमियान क्या बात हुई। लेकिन एक बात वाज़ेह है जो हर किसी को मालूम है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर की इस्तीफ़ा के बाद वहाँ खला है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है नहीं, वो बरैना हुकूमत जो पहले थी वो भी नहीं है। तो इस सिलसिले में फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन में है और जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में है, नून लीग अपोजिशन में है, ANP है, तो उसी सिलसिले में शायद फैसल करीम कुंडी मौलाना साहब के पास आए थे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की सूरत हाल ये है कि अभी आगे क्या करना है। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो जमीयत उलमा इस्लाम का कोई ऐसा फैसला है नहीं, और नमा करीम कुंडी की और मौलाना साहब के दरमियान जो बातें हुई थी, बेसिक बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता मुलाकात हुई है, उसमें यही बातें मुझे यकीन है कि यही खैबर पख्तूनख्वा की जो आने वाली सूरत हाल है कि हुकूमत किसकी बनेगी, कौन होंगे, क्या अपोजिशन कोई किरदार अदा कर सकता है, नहीं कर सकता। अब्दुल्ला साहब, क्या आप इस मौके को इस तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का वज़ीर आला आए और आप इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल करें? बात यह है कि अभी तक तो मेरे ख्याल में बात यहाँ तक नहीं पहुँची है कि जमीयत उलमा इस्लाम को वज़ारत आला की ऑफ़र होगी या नहीं होगी। क्या इस हाइब्रिड निज़ाम में, आपको पता है हाइब्रिड निज़ाम में क्या चलाने वालों को और लाने वालों को जमीयत उलमा इस्लाम को मौजूदा सूरत हाल में वो उनके लिए सूट करता है या नहीं करता। वो मौजूदा सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम उनके लिए, उन लोगों के लिए पसंदीदा जमात है या नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है इस हाइब्रिड निज़ाम में, तो लिहाजा उन क़ुव्वतों को, सियासी फोर्सेस को वो चाहते हैं जो वो अपनी मर्ज़ी के फैसले उनसे करवा सके और उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इस सूरत हाल में जिन क़ुव्वतों ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के नशिस्त पर बिठाया था, क्या वही क़ुव्वतें जब सुहेल अफरीदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेशक वो PTI का क्या बंदा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मुझे पता नहीं है, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम को पसंद करेगी? उन क़ुव्वतों के लिए जमीयत उलमा इस्लाम
پسند ہے یا نہیں پسند، یہ بات کی بات ہے کہ جب آفر ہوگی نہیں ہوگی تو پھر جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اصل صورتحال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ادھر بات ہو رہی ہے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی، پسند اور ناپسند کی، کون پسند ہے۔ لیکن حمداللہ صاحب وہ پسند اور ناپسند تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آ رہی ہے نا، جیسے علیمہ خان اور فریکشن تھی، وہ بالکل انفلوئنس اس بات نے بھی کیا ہوگا اس فیصلے کو، صرف ایک وجہ تو نہیں ہے گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کی۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ تو آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ علی احمد گنڈاپور کی ہٹانے میں اصل کردار کس کا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ علی امین اور علی مقام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ کو آپ یہاں تک تو آپ کہہ سکتی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ہٹانے میں یہ بھی ایک کردار ہے، لیکن اصل میں خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک میں جو نظام 8 فروری کے بعد جو نظام حکومت بنائی گئی ہے، جن قوتوں نے بنائی ہے، کیا ان قوتوں کے لیے کون سی پارٹی پسند ہے، پھر اس پارٹی میں کون سی شخصیت پسند ہے، کون پسند نہیں ہے، تو فیصلہ تو کہیں اور ہو رہا ہے۔ جس طرح 8 فروری کا فیصلہ کہیں اور تو پھر حمداللہ صاحب کیا آپ اس پہ ریزسٹ کریں گے؟ ایک ایسی پارٹی جس کے پاس 2/3 ہے، اور یہ پھر الگ بحث ہے کہ وہ اپنا جو وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں اس پہ فیڈرل یا اپوزیشن کو کیا پرابلم ہے، لیکن وہ نے لانا تو اپنا ہی چاہیے، اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہونا ویسے پی ٹی آئی کا ہی چاہیے، ان کی 2/3 اکثریت ہے؟ دیکھیے، اگر جمہوری اصولوں کو ہم دیکھیں، اگرچہ جمہوریت نہیں ہے، اسمبلیوں کی تعبیر آج کی سیاستدانان فارم 47 کے ذریعے کرتے ہیں کہ فارم 47 کی اسمبلیاں، پھر بھی اگر انہی اسمبلیوں سے فیصلہ ہونا ہے تو پھر اکثریت جس کے پاس ہے، جس پارٹی کے پاس اکثریت ہے، تو تقاضا اس اکثریت کا یہی ہے کہ اسی بیس پر وزیر اعلیٰ اسی کا ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیوں کے پاس تعداد 53 ہے اور پی ٹی آئی کے پاس 92 ہے، اور آپ کو درکار ہے اپوزیشن جماعتوں کو اپنی چیف منسٹر بنانے کے لیے غالباً اضافی 22 اراکین ممبر اسمبلی اور درکار ہے۔ اب یہ 22 اراکین آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بے شک آپ پی ٹی آئی کے لوگ لے کے آئیں گے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، پھر اپوزیشن پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور چیف منسٹر منتخب ہو سکے گا۔ لہٰذا یہ لوگ ابھی تک نہیں آئی ہے، ابھی تک باتیں چل رہی ہے مشاورت کی حد تک، تو جمعیت علماء اسلام کی ابھی اس سلسلے میں مشاورت طے نہیں ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، کیا وہ اس ماحول میں حکومت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو اس کی ہیئت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی، اگر نہیں جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پوری اپوزیشن پارٹیوں کا کیا فیصلہ ہوگا، تو اس میں پارٹی ود ان پارٹی بھی مشاورت کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کا اپنا کیا فیصلہ ہے الحمدللہ صاحب، آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، میری تو کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، رائے تو وہی ہے جو پارٹی کا ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جو بھی پارٹی ہو اپوزیشن میں، موجودہ صورتحال میں حکومت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو ہائیبرڈ نظام میں تین چیزوں کا رول ہے، ہتھوڑے کا، ہتھکڑے کا اور ڈنڈے کا، اور سب سے بالادست ڈنڈا ہے۔ تو ہائیبرڈ نظام میں اگر ہم نے ڈنڈے کے اشارے پہ کام کرنی ہے اپوزیشن نے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت سے دور رہیں، ان کو کہہ دیں کہ آپ اکثریت پارٹی ہے، بے شک آپ حکومت بنا سکتی ہیں، بناؤ، اگر وہ نہیں بنا سکتی پھر اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں۔ اچھا حمداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی تعیناتی پھر وہ آرام سے کام بھی کر سکیں گے، کیونکہ بہت زیادہ رد عمل آیا ہے ان کی تعیناتی کے اوپر؟ سہیل آفریدی پر وہ پی ٹی آئی کا بنتا ہے، علی احمد گنڈاپور بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ علی احمد گنڈاپور کی صورت میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی 1.5 سال کے بعد، اب سہیل آفریدی کی، تو یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کا فیصلہ کس کو پسند نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے یا حکومتی پارٹیوں کو پسند نہیں ہے جو وفاق میں حکومت میں شامل ہے؟ تو اگر حکومتی پارٹیوں کو سب سے پہلے بڑی پارٹی کو پسند نہیں ہے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، تو اصل میں پسند اور ناپسند کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، اور وفاقی وزراء جو ہے وہ صرف بولنے کی حد تک
बोलने, वो भी वो बोल सकता है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि नून लीग का कोई रिकमेंडेड हो? हाँ, ये भी मुमकिन है कि नून लीग से भी कोई हो? नहीं, वो तो फिर उस वक्त हो सकता है अगर नून लीग से मुमकिन हो कि अपोजिशन की वोट भी उनको हासिल हो, अपोजिशन जमातों की सपोर्ट भी उनको हासिल हो, बशर्ते के, और बशर्ते के 22 अरकान वो कहाँ से लेके आएंगे, वो खरीद फरोख्त करेंगे, क्या करेंगे वो? तो फिर आप जो जमहूरियत की या बड़ी पार्टियां जो जमहूरियत की चैंपियन बनी है, इस सूरत हाल में इस तरीके से जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे PMLN वाले, तो फिर इसको आप वो लोली लंगड़ी जमहूरियत भी नहीं कह सकते। अच्छा हमदुल्ला साहब, क्या गवर्नर राज के चांसेस हैं, ये बताइएगा शॉर्टली। जो सूरत हाल अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, रात को डेरा इस्माइल खान में क्या हो रहा था, और आप डेरा खैबर पख्तूनख्वा और पाटा की जो सूरत हाल है, अगर इस माहौल में आप एक जमहूरी हुकूमत से, जो अगरचे लोली लंगड़ी जमहूरियत है, अगर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कौम उस पर एतमाद नहीं करेगी, तो गवर्नर राज पर कैसे एतमाद करेगी? लेकिन राज कायम करने जिसकी राज है, वो गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और इस वक्त मुझे माजिद निज़ामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, मिलिट्री हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छा तज्ज़िया करते हैं। बाकी सजाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे सिक्योरिटी उमूर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माजिद, आप बताइएगा पहले कि कितनी इम्पैक्टफुल है DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कल रात ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर DI खान में हमला हुआ, फिर कोहाट में भी 2 कस्टम एहलकारों को निशाना बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम थी कि इसका मुकाम पेशावर था, और बिल्कुल उसके अंदर जो बातें हुई हैं उससे डेफिनेटली एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि वो इख्तलाफ या वो जो अदम इत्तेफाक पॉलिसीज़ में पाया जाता है सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का, उसके हवाले से नापसंदीदगी मौजूद है। अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह से आगे लेके जाया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह कल भी नंबर्स पेश किए गए और कुछ चीज़ों की निशानदही की गई, तो उससे ये पता चलता है कि मामला बहुत हद तक संगीन और ख़तरनाक हो चुका है, और उससे डील करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हाउस इन ऑर्डर हो, एक मुतफ़िका पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी या इब्हाम ना हो। ये बात दुरुस्त है कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट के हवाले से मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिसीज में अदम इस्तेहकाम, गैर मुस्तहकम और नापायदार पॉलिसीज जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो अब देखना ये कि क्या वफाकी हुकूमत दिल बड़ा करते हुए कुछ मुतफिका पॉलिसीज की तरफ बढ़ेगी, तो उससे मेरा ख्याल है फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। बुनियादी जो मामला है वो समझने की ज़रूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 से ज़ायद फौजी ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसके बाद उसका जो मंजरनामा तश्कील पाया उसमें अवाम उससे मुतमईन नहीं हुए। यहाँ पे मैं सूबाई हुकूमत की नहीं, अवाम की परेशानियों की बात कर रहा हूँ। बैड गवर्नेंस का मामला हो या रिहेबिलिटेशन के अंदर नकाइस हो या उन लोगों को दोबारा सेटल करने का मसला हो, तो इन सारी चीज़ों के अंदर करप्शन, नाअहली, बद इंतज़ामी, गवर्नेंस के जो लीकेजेस हैं, लकूनाज हैं, वो मौजूद थे। अब इस वजह से अवाम कनेक्ट नहीं कर पा रही और उनकी इस मरतबा अदम दिलचस्पी की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। तो जब तक रियासत, हुकूमतें और इदारे सब एक पेज पे नहीं होंगे, उस वक्त तक शायद इस चीज़ से निपटा नहीं जाएगा, और इस वक्त सबसे बड़ा यही क्राइसिस है। बाकी सजाद साहब, आपने सुना कि लोकल्स को इन्वॉल्व करें, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अगर कहीं कोई अटैक हुआ है या कोई गलत वाक़या पेश आया, तो हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जाके लोगों से मिले भी हैं। क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड? और दूसरा आपसे सवाल ये कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बैठ के ये कहा भारत में कि आप अमेरिका और सोवियत यूनियन से सीखें, और ये डायरेक्टली पैगाम पाकिस्तान के लिए था। जी, तो आपने वो देखा कि एक डिसकंटिन्यूटी है, एक
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, काइनेटिक ऑपरेशन और जो सोशल डेवलपमेंट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन जो मुझे मसला नज़र आता है इसमें कि वो जिस तरह की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई, जो एक पॉलिटिकल लेंस से सारा या एक सेलेक्टिव फ्रेमिंग की गई इस पूरे प्रॉब्लम की कि जो आज हमें मसला दरपेश है, वो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। हमने देखा कि ये सिर्फ डायलॉग के बारे में अगर बात की जाए कि इमरान खान ही प्रो डायलॉग नहीं रहे हैं, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी, और जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत चली गई थी तो नून लीग की गवर्नमेंट ने भी आकर उस डायलॉग प्रोसेस को एंडोर्स किया था। तो ये चीज़ है कि अगर आप सिर्फ पीटीआई को एक्सक्लूसिवली ब्लेम करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए तो वहाँ की पॉपुलेशन को फर्दर एलिनेट करेगी। और जो आप बाकी साहब एक सवाल और एक और ले लें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या ये बहस इसलिए भी हो रही है ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि जो रिसेंटली कोऑर्डिनेट किया गया था टीटीपी के साथ वो एक बुरा डिसीजन था, और उससे पहले जो भी हो रहा था वो शायद एक डाइजेस्टेबल हालात थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे पहले जो मुलाकातें हुई या मुज़ाकरात हुए, इस वक्त के सदर को भी नहीं पता था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी मुझे पता चला है। तो अब हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए भी हम इसको इस एंगल से ले सकते हैं। नहीं, हालात मुख्तलिफ नहीं है। मिलिटेंट एक्टिविटी बदस्तूर जिस तरह से आपने देखा ऑपरेशन ज़्यादा है तो मिलिटेंट्स की तरफ से भी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। लेकिन शायद ये है कि जो जिस तरह का मिलिट्री चाह रही है कि वो इस नैरेटिव को डोमिनेट करे, वो उस तरह से उनको सपोर्ट पीटीआई की तरफ से नहीं मिल रही। यहाँ पर अगर आप पीटीआई को अगर आपको करेंगे उसके लिए कि आपका रोल एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का है इस पूरे प्रोसेस में एक यूनिफाइड नैरेटिव बनने का, तो आप एक तरफ से कंसीड भी कर रहे हैं कि उन्हें नैरेटिव पे मोनोपोली है कि वो सेट करेंगे नैरेटिव को उसके लिए। लेकिन बाकी साहब मैं इसमें सिर्फ एक नुक्ता ये ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस ब्रीफिंग में भी थी जो ब्रीफिंग दी गई टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से, तो वहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि ओवरऑल बात भी की गई है कि जो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइड से एक गवर्नेंस का एलिमेंट नहीं अच्छा आया, जिसकी वजह से फिर एक इदारे पे ज़्यादा बोझ लगा। ये आपको कन्विंसिंग नहीं लगता? नहीं, मुझे कन्विंसिंग इस लिहाज से नहीं लगता क्योंकि इसमें एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें फेडरल गवर्नमेंट एक डिफरेंट पार्टी की है, वो एक कोलिशन है, उसमें दीगर पार्टीज का भी उसमें उतना ही रोल है कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करना, जैसे मदरसा की रजिस्ट्रेशन है या उनकी जी बिल्कुल, उसमें बाकी सब ये भी मैं क्लियर कर दूं कि बाकी पार्टीज की भी बात हुई है, बाकी पार्टीज नहीं, ये यहाँ पर जो कल का जो अपना जिससे कि उसकी फ्रेमिंग की गई वो बिल्कुल एक पार्टी को वहाँ पे टारगेट किया गया कि जी ये सब पीटीआई की तरफ से हो रहा है। और जहाँ तक आप अफगानिस्तान में मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से सिग्नल कर रहे थे कि अगरचे तालिबान मतलब उस मिलिट्री स्ट्रेंथ में पाकिस्तान के एट पार नहीं है, वो कम होंगे, लेकिन वो याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान से बड़ी पावर्स ने भी आकर, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएसएसआर ने वहाँ आकर कार्रवाइयाँ की, लेकिन वो भी सक्सीड नहीं हो सके, उनको भी सक्सेस नहीं हासिल हो सकी वहाँ पर। तो ये चीज़ वो बावर करा रहे थे कि आप अपनी ताकत पे जोर ना करें, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ डील करने के लिए आपको एक इनोवेटिव स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक, माजिद 2004 में नीक मोहम्मद के साथ मुआहदा हुआ, रिसेंटली जाहिद हुसैन साहब की किताब आई है, बड़ा उसमें एक्सटेंसिवली लिखा, इससे पहले भी किताबें लिखी हैं, 2005 में भी बैतुल्ला मसूद के साथ, 2008 में TNSP के साथ, तो मुज़ाकरात बिल्कुल हुए हैं, ग्रुप्स मिले हैं, टॉप ऑफिशियल्स जाके इंटरेक्ट करते रहे हैं, इतनी शहादतें हुई हैं, लेकिन माजिद ये सिस्टम को ये समझ क्यों नहीं आ रहा या सिस्टम इसको इतना नापसंद क्यों कर रहा है कि इस दफ़ा हम बात नहीं करना चाहते? ये एक नई स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, हम इस पर खुल के बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जज क्यों कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी ओपिनियन बनी क्यों हुई है, ना मुज़ाकरात की स्ट्रैटेजी कामयाब हुई 100%, ना ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी 100% कामयाब हुई है, देन व्हाट एल्स? बात ही करेंगे ना, ऑप्शंस ही एक्सप्लोर करेंगे। जी माजिद। जी बिल्कुल, आपकी बात इसलिए दुरुस्त है कि मुख्तलिफ मामलात के अंदर जब पॉलिसीज़ बनाने में रियासी इदारे रीपोजिशन करते हैं या रीअलाइन करते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का मामला हो या कलदम TTP का मसला हो,
اس حوالے سے افغانستان کی جانب سے بھی یہ دوحہ معاہدے کے بعد یہ پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نے اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دور ہوئے بھی، لیکن جب ہم اس پورے مسئلے کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف نکات ہیں جس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 2014 کے بعد سے دہشت گردی کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے، اور اس میں صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا یا ایک ادارے کا رول نہیں تھا، چونکہ ایک سانحہ بہت بڑا ہوا تھا، سانحہ APS، تو اس کے بعد تمام اداروں نے، تمام جماعتوں نے اپنی صفوں کو درست کیا، چیزوں کو بہتر کیا اور ایک یونینیمس پالیسی کی طرف بڑھے۔ تو ہم 2014 سے لے کر 2020 تک، 21 تک کا جتنا بھی گراف ہے وہ ہمیں ڈکلائن پہ نظر آتا ہے، تو اس میں یہ کمبائن ایفرٹس جو ہیں ان کا بڑا رول تھا۔ اور ابھی بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نمبر خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں انکریزنگ سائڈ پہ ہے اور گزشتہ 10 سال کے نمبر سے بڑھ چکا ہے، اس کو نیچے لانے کا، ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی پالیسی کو واضح کریں اور اس کے اوپر سٹیک ہولڈرز متفق ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا بالکل اثر ہوگا۔ وہ پالیسی آپریشن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بات چیت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی ایک آپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یکسوئی نہیں ہوگی، جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح آدھا تیسرا۔ لیکن ماجد، کنسنسس کس طرح ہوگا؟ کیونکہ جس سیاسی سہولت کاری کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ سیاسی سہولت کاری کی وجہ سے بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، اور وہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں ہائی لائٹ ضرور ہو جاتی ہے، پر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں کا ذکر کیا گیا، اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں ماجد، تو اس کا امپریشن یا وہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور وہ بھی ہے ایک فیکٹ، لیکن اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ سائڈ لائن نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کنسنسس ہوگا کیسے؟ جی بالکل، اس کے لیے ریاست کو میرا خیال ہے کہ دعوت دینا پڑے گی، ساروں کو مشترکات پر، کامنالٹیز کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ جو میں نے 2014 کی بات کی ہے، یہ جب ہم اس کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بعد معیشت نے ٹیک آف کیا، دہشت گردی کم ہوئی، دھرنوں کے باوجود، پیناما کے باوجود ایک سیاسی ماحول پاکستان کا بہتر تھا۔ تو جب آپ تمام ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، تمام عوامل کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کا ایک اوور آل پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ محض کائنیٹک آپریشن سے معاملہ بہتر ہوگا یا سوشل میڈیا کو سنبھالنے سے معاملہ بہتر ہو جائے گا، یہ ایک… اچھا ماجد، یہ شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا، مجھے باقی صاحب کو انوالو کرنا ہے۔ کیا جو اس وقت KPK میں چل رہا ہے اور جو نئے نامزد ہونے والے وزیر اعلیٰ کو لے کے کنسرنس ہیں فیڈرل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملات یہ دونوں سموتھلی چل سکیں گے یا یہ ایک بحرانی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ جتنا DGI کی کانفرنس میں وہ جذباتی تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے فرینکلی، اور تو ہمیں ایک ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے کہ دس از واٹ وی تھنک، اور تو دوسری سائڈ کو بھی ایک فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، وہ فلیکسیبلٹی میں عمران خان کی ٹویٹ سے نظر نہیں آ رہی، تو پھر کیسے کریں گے؟ دیکھیے، گراؤنڈ پہ سچویشن مختلف ہے۔ کل رات جو پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنائی گئی، اس کے اندر تمام فوجی، نیم فوجی، سول ادارے گراؤنڈ پہ سیم پیج پہ تھے، اور خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت پولیس جو ہے وہ آرمی کے ساتھ مل کر، FC کے ساتھ مل کر ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو مسئلہ اس وقت پولیٹیکل نیریٹو کا ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ خاصی گہری ہیں، اور اس کے کئی اور وجوہات بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو اس سے یہ مسئلہ لنکڈ ہے، یہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو اگر پورے پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا، بات مفاہمت کی طرف جائے گی، تو اس کا بالکل فائدہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہوگا۔ باقر صاحب، مجھے بھی کا جرنلسٹ یہ لگتا ہے کہ ہمیں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ پہلے کس نے کیا کیا، ری گروپنگ ہوئی، ڈائلاگ حق میں ہے یا نہیں، اب کیا چل رہا ہے، اس میں جو پہلا قدم ہے وہ کس کی طرف سے آنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو چیزیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن کیا سیاسی طور پہ چیزیں فلیکسیبل نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جتنے پاکستان میں آفیسرز شہید ہو گئے ہیں، جتنی انسیکیورٹی اس وقت بلوچستان میں ہے، وہ انکلوسیونیس کا ایلیمنٹ پولیٹیکل سائڈ سے کہاں پہ آنا چاہیے؟ کیونکہ بظاہر فوج اور گورنمنٹ تو ایک پیج پہ ہے،
बट अगर इसको और पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? पहले तो मुझे एक इशू इसके साथ है जो हमारे अक्सर एंकर्स और जर्नलिस्ट कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जब क्वेश्चंस में भी कहते हैं कि जी ऑफिसर्स शहीद हुए। यकीनन ऑफिसर्स के शहीद होना दिलखराश है, फैमिलीज़ का नुकसान होता है। मेरे अपने अजीज़ों में भी 2 ऑफिसर्स शहीद हुए थे इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। लेकिन अच्छा, दूसरी बात जो पहल होनी है यहाँ पर वो ये है कि अगर कंसेंसस एमर्ज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर करने के लिए जो पावर इस वक्त इख्तियार में है या जिसके पास वो जो फैसला करने का इख्तियार है, जो ताकत में है, वो उसके पास इनिशिएटिव होता है। एक जो साइड जो रिसीविंग साइड पे हो वो नहीं डिसाइड करती है, वो अपने कार्ड जरूर प्ले करके अपनी लीवरेजेस बढ़ा सकती है, लेकिन अगर कोई इनिशिएटिव लेना है तो इसका मतलब है कि मिलिट्री की तरफ से आना है। उन्होंने रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक पॉलिटिकल पावर है जिसके साथ हमने मिल के यहाँ काम करना है। उनका एक इशू के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब आप उनके साथ मिल बैठ के बात करेंगे, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, तो यकीनन क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, तो कहीं ना कहीं आपको मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक एलिमेंट को दीवार के साथ लगाई रखें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो कंसेशन कर दे, वो मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया बाक़िर सजाद और माजिद निज़ामी प्रोग्राम में। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, तो वापस आएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे असद रहीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं। असद, बहुत शुक्रिया आपसे। KPK की कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन के बारे में आपसे बात करेंगे। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल कर लिया है, तो अब आपको लगता है कि ये सिचुएशन स्मूथ ही रहेगी या इसमें मज़ीद कुछ इस तरह के सवालात उठ सकते हैं कि पहला इस्तीफ़ा कहाँ गया, वो मौसूल क्यों नहीं हुआ, और वो जो एक डिले था वो क्यों आया? जी, बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा। मैं समझता हूँ कि अगर नेक नियति के ज़रिए ये सारा काम चलाया जाए तो कोई आइनी बहरान उस तरह पैदा नहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ कानून की हद तक रहें तो आर्टिकल 130 बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी काबीना होता है उसका सरबराह वज़ीर आला होता है। और आपको याद होगा जब ये सारा एक कंट्रोवर्सी एक छिड़ी थी 2022 में, गवर्नर पंजाब और नए वज़ीर आला पंजाब के बीच कि हल्फ कौन उठाएगा, किस तरह क्या काम किया जाएगा, तो तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को जान के उनसे इनहरा जा रहा था, क्योंकि ये अदालत आलिया लाहौर, अब ये तो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का मामला तो है, लेकिन हमारे सुपीरियर कोर्ट्स जिनमें लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल है, वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि जब भी चाहे जो भी हालात वाक़यात हों, वज़ीर आला का जो ऑफिस जब वेकेट हो जाता है तो ये ज़रूरी है कि असेंबली अपने फ़राइज़ सरअंजाम तभी दे सकेगी जब आपका जो काबीना है उसकी सरबराही हो रही हो, और सरबराही हो रही होती है वज़ीर आला के ज़रिए। तो अब के इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, मैं नहीं समझता कि अब मज़ीद कोई बहरान पैदा होना चाहिए। मरकज़ और सूबाई सतह को इसी तरह यकजहत होकर आगे बढ़ना चाहिए। और असद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में और उसमें सुहेल आफरीदी के बारे में जो उन्होंने राय का इजहार किया, क्या वो भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि इमरान खान ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इन्विटेबल है, जो फैसला हो गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन जो उसकी सियासी मुखालफत आ रही है क्या उसकी वजह से भी डिले हो सकता है? और फिर क्या गवर्नर ये कह सकते हैं फॉर एनी रीज़न कि वो आर्टिकल 133 के तहत कंटिन्यू करें जब तक सक्सीड नहीं हो जाता, डिसाइड नहीं हो जाता कि इनको सक्सीड कौन करेगा? जी, इसमें ताख़ीर बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन वही बात है बतूल साहिबा के वफाक और सूबों के बीच एक बड़ा एक डेलिकेट किस्म का एक बैलेंस होना चाहिए। और 18वीं तरमीम के बाद भी आपने देख लिया इख्तियारात क्या, अब तो उस फेडरेशन की स्पिरिट को सामने रखते हुए आपने सूबों को ये तमाम इख्तियार दिए हुए, और उसके साथ एक बहुत बुनियादी बात जुड़ी हुई है कि जो सूबाई मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी वो तरजीह देनी चाहिए। तो यहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत और उसकी असेंबली की अक्सरियत ने एक फ़ैसला कर लिया है
تو اس کو آنر کرنا چاہیے. اور جو مرکز کے نمائندے ہیں، فیڈریشن کی جو کچھ علامتیں ہیں جن میں گورنر پیش ہوتا ہے، میرے خیال سے ان کو بھی وہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے. پنجاب میں یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں تھا 3 سال پہلے جب تحریک انصاف کے گورنر صاحب تھے اور نشست وہ سیٹس کی اور ایم این ایز کی جو اکثریت تھی پنجاب اسمبلی کی وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی. تو بہتر ہے کہ اپنے ہی تلخ تجربوں کو سمجھتے ہوئے اور ان سے سیکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف وہی فارمولا پھر سے رپیٹ نہ کرے. لیکن اصل جو سیاسی امپریشن ہے اس پورے معاملے کا، اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ اس کی پوری شکل ایک سیکیورٹی ایشو کی طرح کی بن جائے گی. کہیں ڈارک ویب کا ذکر آ رہا ہے، کہیں طالبان کے ساتھ سہولت کاری کا ذکر آ رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ایک باقاعدہ اس کے اوپر رائے دی جا رہی ہے. اس کو نظر انداز کیے بغیر تو نہیں لگ سکتا وزیر اعلیٰ، یا پھر لگ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ 2 نکات ہیں. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلا نقطہ تو یہ کہ ریاست اور ملک کی قومی سلامتی ہمارے لیے بطور ایک شہری یہ سب سے زیادہ اہم یہ ترجیح رکھتی ہے. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ پھر دوسرا نقطہ اس میں آ جاتا ہے، وہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے، واٹ از دا ول آف دا پیپل دیر. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اپنی ہی اولین ترجیح ہے. اگر آپ یہ چاہے وہ عسکری آپریشن ہو، چاہے وہ مفاہمتی باتیں ہوں، چاہے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خیبر پختونخوا اور فاٹا کا انضمام کر دیا تھا تو اس میں جو تمام ڈیولپمنٹ سپینڈنگ تھی، چاہے وہ ہو، یہ سب کا سب اس میں جو ایک ایلیمنٹ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کی جو ایک یکجہتی کی ضرورت ہے وہ سب میں از دی کامن تھریڈ. تو افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ پچھلے 2-3 دن جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سول اور عسکری قوتوں کی یا مرکز اور صوبوں کی ایک بلیم گیم شروع ہو گئی ہے، یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا کی عوام بہت شکریہ اسد رحیم صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.